Eda Onyankopon ase se onyame de enenso adom yen na wode yen atwa na wotwe na wasande be wura na wotwe fufuru mu ede onyame ani monyam hye nyina ede manidin eda Onyankopon ase se ne onyame akan wo afra atiasefo ho na wode meso aka atiasefo ho igina adofo nyina na mu de aseda ede ma Onyankopon se onyame ahye menumienu nyina so ene obi anya akwanhia wo ene obi dae wansore ene obi kwa wo so wansore ontimi ansan anyeden amba fie bi menumienu de Onyame asoye mu akora menumienu akita ye na yede Onyankopon aseda ne na yeye ede manidin ewo Yesu Kristo di mu amen menumienu ye bompaye Yeda wase onyame nokwafo wo tumi ni ahodi nyina eye wodie yeda wase wo wonsem ne wo ahodi na wo bambo urade wodi ato wo maso yeda wase se urade wakora wo ma na wasiesie wo ma wonna nanka obonefo no agi wo mokra afiri wo nsem de wo makọ wosee mu urade wona mutumi ni ahodi nso wakita wo mo se enne wo mefa wakoa so no metie nkwaje ase na wo menya nkwa efa ma wo mokra eso se urade mo ahodi ni wo nsem achi na nka akoma ne adwen nyina na ewie de waseda na wayeye ama odin yeda wase se wadi hina mayen ewo Yesu dim amen yeda Onyankopon ase se enenso onyame adom ye na wahwe menumi nu yen so na wakora yen onyame agyen afiri owuo ni yade dom nyina mu ene yetiase a na yede Onyankopon aseda ne na yeye emanidin ene menumi nu ye be kasa afa the destination of a sinner Babia obonofo no na wieye eden ewo enumi no onime be ya adwen se obi biara etu kwan a wo woni destination babia na kontu na wo kọ no obeyeden obepem anabere obeyeden obesi sana menumi no so yeden yete ewo asase we so akontuni bia na nipa wo te asefo asase we so bia no wo ye akontuni ebere bi ba sede menumi ya firi ya man mu ya be pie obi man so no Brother Gideon my singer, God bless you. Sister Naomi, God bless you. Sede ye firi ya man so ya be pie obi man mu no ebere bi ba ye be sia eden akoye nchi enenti obi bia la moja ne honam awo no wo saa nipa so wo asase we so no se wo man mu se wo tukwan wo san ye continue wo ye hoho ewo oman we so bebia wo firi ba ye no be sia eden akọ sede ye kan Genesis ya wose dotie mu na yeja eyiye firi ye na dotie mu na ye be sia eden akọ eye nokore enti wei edi adanse ye pii se menumi yero ye wo ba bi eden ekọ eneme nkasa mfa atene na efo ho bebiri na emu me kasa fa dibonyeni ho me kasa fa obi a waye den okọ asore because menumi no ye kan dibonyeni a ya adwen ni se the moment ya ye be wura Methodist ye be wura Pentecost ye be wura Presby asonda mu no it means say then ye Christopher now so enkyere yensa asore a menumi no ye kọ Bible a ekita menumi no sorry ya na o madwen ni wo ma na montuo ni de ma o mo tana ni nyina e wo mo anim ni se ade ye bechi amomo ayeden akoposo akonya fish ana mo akoyi nam e de ayeden abafie abeton bi adubi ayeden agu o mo botom eye nokore but eno no na enye o mo destiny na enye o mo hyebere enye saa botaye nti na Onyankopon de o mo yeden e ba asase we so na wonyame wo purpose wo botaye foforo yeden e de ma wo mo enti emira wo ni Yesu Kristo ehia ye ebo mpunampu no wo mabrabo a na ye fishing no eyeden esesa ye ebeye Kristo su enti me no mienu so ye ni Kristo abo mpunampu several times the moment ya ukọ Onyankopon fie na nyame nipa bi epiriti ye na oka wo bone no that means say ejiro te say wo ni Kristo ayeden ehia esa say Bible say mfitiase na asem ne yeden ewo ho
na asɛm no onyankopɔn na yɛden ene wɔ hɔ na asɛm no yɛden ne bɛyɛ honam na bɛtena me no mmienu yɛmu enti the moment a message bi ɛba na ɛba ma wabrabɔ ɛkɔma wabrabɔ ɛkɔtia wabrabɔ no you have to accept that word say ɛyɛ wunti ɛna onyankopɔn yɛden ɛsoma saa asɔfo no ma no yɛden ɛde message no ɛbrɛ wo enti message ni yɛden ɛkɔma Peter na Peter gye asɛm no yɛden ɛtum wo hu sɛ ne destiny ana ne destination a ɛda n'anim no eye wo eye anim guase enti se wo hia changer nipa wo change obi abrabode a ene woni saa nipa no be den ebe nante na woni saa nipa na yeden atu anamon enti woni Yesu Kristo yeden etu anamon enam so ma na brabo so yeden esisae enti mi no bi no ye bedi enkomo ye bebie atwrasem no e wo John chapter 1 John chapter 1 verse 9 1 John chapter 1 verse 9. Pacho obalaya na wabomode na pepen any book na watwetwere verses no say emrepa mu no oso obeko over na watimi asua asem no say the asem no yeden esi etie nyame yishira say waye asomere na waye ne sa ye kan John 1 John chapter 1 verse 9 yenti onyankopon asem wo say ye ka yembone kira oye no kwafo ne tinini ni say wode yembone befiriye na wate ye ho afiridia entini nyina ho amen eninti bible say se menum ye no ye ka yembone kira onyame ye onyame no kwafo say wode yemfonso ne yembone nyina be yeden e de beche menum ye no se bia medi kan kae nipa biala moja ana oba ayeden awo no already no woyɛ sena wabɛyɛ dibonyeni die benti ya esan sɛ wase bɔnimu na yɛ enyinsan yɛn na bɔnimu ɛna menum yɛ ne die ayɛden enyin obi biala moja ayɛden awo no already no wayɛ bɔne enti the moment ya wobɛnyini no hunu wo sɛ woyɛ odibonyeni na to wo nsa frɛ Kristo sɛ wo hunu wo dibonyeni no mɔbɔ na wɔmfa wo bɔne nyɛ den enkyɛw enti no sɛ menum yɛ no sɛ yanka yɛn bɔne ankyerɛ nokwafo no a wontimi mfa menum ye ne yemfonso nye dem enche no enche yen sorry hunu wo se bone a wo ye no ana bone bi a wadi kan aye no embu abam obi wo ha ne bone a waye no eso enti ene time bia no wo konyankopon nchen a na edi hu ne yem hihie bia ye den ato no so bonsam adua saa de ne ye den eda wabrabo so a the moment ya wo nyame pese wo hyira wo nyame pese wo ben wo no na bonsam ayeden I refer wo years back say wo kai emfie bi wo kai emire bi anyinsan yiguo dodo a wo yiye awudi sem a wo ye de no wo ye bone a wo ye de wo ye di tie wo nua wo bonsa na saa adwen no saa mentality na ayeden aba wutim na anamo wa se wutu na wo ka kire nyankopɔ se wo fa wo bone nkyɛw no na edi hu ayeden abegyawo na edi hu ayeden abeto so enti ne tam bia no wontimi mpiridi emanyame mfa wo bone nyedem enkyɛw se wo ye saa nipa ne bia onyame kasa kyerɛw etuufo se mamma saa bone no nyeden embu abam mamma suban bia na wotim ankane no a ene wo pese wo fa Kristo na tam bia no pese wo fa Kristo na bonsam de saa kwan no yedem tretew edi bu sam akwan wase minum ye no ye oyame nyame ye nyame no kwafo se minum ye no ye ka ye mbone kyerɛ a wo ye no kwafo se wode ye minum ye no ye mbone be yedem ebe kyeye enti ena anwumire sa wote wakoa ene a tontora imu a wode yedem etuofo se ye nkwagye ebre se minum ye se yampamu na ye mmoto a ye nimra ye ho so no na ye da ogyamu said Luke chapter 16 verse 23 no eka kire minum ye no Bible say na wodefo bi ye den etena ase na wo sika ne ahunyade bebre na wo mpaafo bebre ye ka sika se Bible eka se obi ye wodefo a enye wiase mu ne sa wodefo ni bi enye ne asikafo ni bi Bible ka se wo ye wodefo a na wo ye wodefo ankasa enti wose saa papa we na wo ye wodefo
ɛna abrante bi so wɔ hɔ a na efrɛ Lazarus ɔno nso ayɛ dem na ahia no but papa we di ne sika ɛde hoahoa ne ho enti wampanya me akyi akwan enti Bible say emire bi duruye Lazarus ohiani ni yeden ewuye ema osika ne nso yeden ewuye enam se sikani na mfa na brabo anyede antu Nyankopon so na wode ne ho to ne nimdie ne sika eni na hunyade ne na mpaafo so nti no Bible say emira woti nani no na wodabo nsam gyem but woto nani no wo hu na brantie bia na ne ho atoto akura anatan bia wo ba ne fie be pa aduane di wo hu se sa brantie ne yeden achi nani enti waka kire Abraham se eja Abraham ebe ya ka kire Lazarus na won fa ne nsa te anye den emebo nsuo enka me tekire ma breme dai mi hu na mane won na bodam se bi emira na wote wiase no na denke ben na wo pa na wonom ensuo ben na wo pa na wonya but ebire bi duru ye no ade ba akwa na wo request ni se Lazarus mfa ne nsa te anye den emebo nsuo nye den emeto ne tekire ma so na bere wo da no wo ye de wo hu na mane bra sister emire bi ba wo request aduane biem o ebire bi ba wo request sika biem ebire bi ba wo hunyade nyelen entimi njewo eka hunyade a na kasa sika ni na wo bi pa nanso ni sika nyina entimi anyeden anje ne kwa ebire bi be ba ebeto mpofire mu a ade ba akwa wo be bisa akira kwa ne se ensuo enti abranti a wutie mi a wu mu nyame wo mfari nyame wo nsuro nyame na wode wa brabo enenam sikaduro so wode wa brabo ebo subampo ni bia na wo yede no wo pɛ no emre bi yede eda wanim etwen wo na sikani nim se nipa wu na yede na asa enti nyame asema na ankrofo adifo ne apostles for eden eka no wamfa asem na yede anya adwuma enti na nipa no ho so no na ohunu amane na yɛhwɛ asem bi emre wo hu ye no Abraham ka kire nse bre woda no ene bre me wo no emu wa na di obi mfiri wo nye den emba na obi so mfiri me ha so nye den emba wo ho Lazarus osikani no ye dem eye evangelism afi wo kai se emra wo ni fie no wo started di nsem hunu saa na ne nua no ne wo fa asem a aka wo ni fie no wo mo so eto na kohwi bra no so enti ebeya o Abraham suma obi ma nye den enko na onkeka asam nye den enkyire ne nuamo na bre oda no wo ye den wo hu na man se de be ya ne nuamo nye den en masa situation ni mu bi how much more say we the living yentimi nye den enye evangelism enfama ye nua ti boni mu na yentimi nye den enka nkyere no Lazarus wu ye no wo hu se wanye evangelism anye de amani nuamo a wo mo so be basa ho ye ayira na mu bi into was started here then etu anamo nanso na ye too late Abraham ka kyen say ye wadifo ne akyerɛkyerɛfo wo asase we so ontie omo se wantie sa akyerɛkyerɛfo ne adifo no a empo se ye soma nipa mo firi awufo mu kompo a wo mo ngi asɛm ne yeden enni enti se wanje ma asɛm a me ka ne nei endi a obi mfiri osoro emmeka nkyerɛ wa obɛyɛ dem obɛgie di muma ye hu se emre bone eda yanim etwan ye boni bia na wutim no Bible say boni akatua ani wowuo na Onyankopon adom akyɛde ne dankwa Romans 6:20 say boni akatua ani wowuo na Onyankopon adom akyɛde ne dankwa ye na Awurade Yesu Kristo mu enti boni bia me nua wutim ene ensanom a wodi aye wajapade wodi aye waduane a wudi emasem a wodi aye wajapade a wodi wonam so krono ne te sɛ boni yantwe ye ho amfiri saa bone ne ho a menum ye ne yawie eye wowuo menum ye ne yawie eye den eye wowuo wonu obi na starting saa suban no wonu obi na starting two saa na mo no nanso wonua no wonte ase biem enti wo mfa ne wuo no so ensa kyera wa adwempo se Bible asem we na wunji nimpa kwan ya wunua no fa so no nsa na wo wuye kwan ya wunua no fa so ba adwaman na wo wuye no enti wo mfa saa kwanya no so ensa kyera wa adwempo
Muma ye hu se bibi ye den ede ye nim e twa ye Bible kasa kire me no no Hebrews 9:27 say e twa se me no ye ye wu prako pe na ye wu achi no atemu ye den e wo ho me nua wu tie me wadwen wu nkwa ho wadwen wu achi manye wadwen se nipa wu na asa wu na ensa ye o wu na ensa ye wonyame de agapade bi ye den adua wo mu Bible si na nipa ye dotie na nipa nye den enhome biem na nipa da what is envelope na nipa da what is container na onyankopon de na japade bi ye den esie nipa dua ni mu wodi sie container ni mu ene okra no mama nipa dua we endada wo de nipa dua we nyina ye honam akono eye honam ni niema hoaho a niema nipa dua we nyina ne ye bone enti se minum ye ni ye di nipa dua we akono achi na edidie nipadua we epachi a menum ye ne yenso onyankopon ani da biara da muma ye hu se nipadua we just envelope container na nyame de na japade bia ye den adua nipadua we mu enti se ye ma container we adada ye na gusu ne ma papa nyame de asie sa container ni mu ase ya Bible se munnim se nipadua ye onyankopon asonde ye onyame honhom tim mu enti obi bia na wo be se nipadua no masafura de me so me eden mese no enti se na wodi wabrabo wodi nipadua di bone wodi wabrabo wodi nipadua sei nyame asondan a hunu hu se emre bi ba se na wo fere se wodi ensa be wura Pentecost asondan mu wodi ensa be wura Methodist wodi ensa be wura Roman asondan mu wodi ensa be wura two tap Assemblies of God and all the churches a na wo pu se honom ye konkono bia hunu hu se honom de ye hyiadan mi na mo ba bia ye konkono bia kese ene wo nipadua no enti se wo suro se wodi ensa be wura Pentecost asondan mu a di kan suro wo nipadua we se nipadua we na Yakobon aye dem ate ho eye nipadua we enti na Kristo de ne nkwa ye den ebeto ho eye nipadua we enti na ye born asanue mu eye nipadua we enti na ye twa ntrotem ye den edeto no so wadwen ho se wo respect asondan na esi wono ma nipa de nsa na esi na respect we nipadua we more than asondan na ye den esi no ebire bi eba emre body bi ye den eda ho etwen ho dwene wa wie ye empanifo ka asemi se abrabo ahyase enye den se na wie ye sabire bi wo ye young boy wo ye young girl wo ji wani aye den ache wo tu am na mo bi a wo pe ma ye hu se eye miritie bi wiase anije anasa adebonyefo anije omanije ye den eye biritie bi odibonyani anije eye miritie bi odibonyani anije ni se o ma ye mfa girlfriend na ye ngi yani odibonyani anije ni se benya sika me yenko bia ba ne yenko twetwa bi we ye odibonyani anije manya sika mami ntu kwan from here to Dubai, from Dubai to America odibonyani anije ni no enche na wonyame atwa wona so Bible say emra wo sikani no eka na koma mu say me kra didi nanom na wo agapade bebire no Bible ka kire nse okwasea enemeje wo kra ye na afiri wo nsem enti se na wodi wagapade ne wo sika bi hoahoa ho wodi tu ho na wo mu nyame na wo mferi nyame na wo nsuro nyame a wo nyame kasa tro se enana bi wo beje wo kra ye den afiri wo nsem na afa wagapade ne wo sika wo de wo ho ato so no ye hu de be ye den ekwakowie enti Bible say emra Solomon ebewu no wode ne ho to na agapade so no wo kan niema wo na wo se enti mi bewu ma enti nipa ya wie ye ehia se ya hyase enti na wonyame kasa kire me no bie no to me no bie no fu se nipa wa wie ye ene sai odibonye ni sai na wa wie ye wie o sai na wa wie ye wie o wadwen ho kwan a wo ma me fa so owu ye wo papa fa so owu ye wadafo bi fa so owu ye no bisa wo se bone a na watimu no ye mu aten nanso wabedi Kristo adi wabeti nyame asem kakra bisa wo se sai nipa na brabo ye dem wie ne sai we necessary we ye de no dwen ho manya wadwen se nipa wu na asa se de bia me kasa wo ko na obi awu a ade ba ko a esese esi utim na wo bisa wo se me na yade dam yi a se me na me da ho yi na nipa esumi a
enka sen ena meye de me kono ma wie ye ene sen wode wonim se nipa na wa film wo kɔ na mom dwen ba bia ne kra no ye den kono ba bia ne kra ye den kono wo no ena ese wodi kan ye den adwen ho na dwen ho se ye wo ena ke ye siew ana ya de da wo ye de wo kɔ a se ena wo kono wo kɔ ne papa mu ana wo kɔ ne bɔne mu wase me no wie ni se ye ka ye mfonso kire Nyankopon a wo ye no kwafo ne tinini se wode ye mfonso be den ebe che me no wie no ma nhwe ba bia wadi bɔne na ye den akoduru panyin bia wa start ye Facebook ayi bi wase ma bɔne empem ba bia epem enti ba bia wadi bɔne na akoduru bia no fa full stop ye den esiwo onyame to ne nsa frɛw onyame frɛw ene anwumire se me no wie ni se ye be kai na ya san afiri yakwan bɔne ho ne ye de ye ho abeto ye Nyankopon so a afei wo so obeye ye mfoforo se de Bible aka kire me no wie no 2 Corinthians no 5:17 says so obi ba Kristo mu a na wa ya abode foforo nyema dada ni nyina ye den atwam hwe nyema ni nyina ye foforo enti se wo na wo so wadi anyi nsanya gu so many times wo na wo so wadi bɔne enam so ntoro ne watwitwa to nipa so mo makɔ wie afiase no se wo na wo so waye sabo ni nyina na wo pagya wo nsa kire Nyankopon se awurade hunu me di bɔne ni mo ba afei wo be ye wo foforo wo be sesa wa bra bɔne na ye den ede ma wo mamma bɔne a waye no nyere embu abam eye strategy a bonsam ye den ede wie nipa adwen enti emma wo ntimi nye den emben Nyankopon bɔne ben e na wotim ubeye wa adwen se wodie wo mbo adwaman ubeye wa adwen se nsa na wodie wo ndum bi nanso wodie ye bayie obi anye den enhu wodie ye koro no oyire de nkwan si wo kora na wo nsa atum ne waye den wayi bi awe wa adwen se ye normal wo na wo bo wakɔhoma but eye koro no se de wo ba e de ntato nkwan mu na wo koyi nam e de awi na wo se ye koro no no wo so ye koro no na waye den wabɔ ani bre mediama ware me mo adwaman bi bɔne bi ye den eti wa brabo mu said ye Galatians 5:19 ebo bɔne so no bɔne biara wo mu no e wo Bible no mu enti se minu bi ni se yantwe ye ho anye den amfiri ho a minu bi no ye nya chefa e wo Nyankopon ahini mu anopa na minu obi esua de na me ka kire ni se oba ni berima e ware na emofra e ba wo ntem na awade ni egu a ana se oba ani berima e twempena na omu jaya eno ni Bible mu omu jaya na se bema ni jane ntade bi e wo fie ho a that means wonya kwan ana o access se wo de be den ebe fie ho obetuma frese akosu ya me pese me be fie obeyi matade ba akon ana se sister me pese me ba ho be den ebe hwe me mma because of nkura ntini wo access ya wo de den eko fie ho enti se minu mi ni ye be fa Kristo se ye kra ne ya genkwa na bone bonsam agapade bi da so wo ye mu a bonsam ne mapa bi e da so ye wo ye mu a afa bonsam be nya access enti anytime bia wotimi ye den ebo wura nipadue no mu anytime bia wotimi bo wura abrabo no mu enti said ya wonu hukuni jaya na wonu yiri jai na wonya access because of woman nti oba fie ho no se minu bi so yeso ya satra ya adwen na se bonsam agapade wo ye ho na ya mfa ma bonsam a that means ye ntimi nya den enso ye Nyankopon ani esan se bonsam agapade da so ye den ekita minu bi ye nja nto ho ene anwumire se ye ntimi nja sa agapade na nya den anto ho no ma minu bi ye be sore ene ye be hwe ase ene ye nya mesom sa na aye den aye ye hwe ase ene na ya sore ye be bonsam agapade ekita ye ne ntimi nja nto ho amen ye to aso ewo Mark chapter 2 verses 17 asempa na said ye ma ko twere ma ye no etire mienu yi mu edu wo ahoden no ehia won ayaresa na emom won a wo yare no ma mefre atenenefo na emom me befre nnebonyefo amen enti said ye Mark Eden ka kire me no mi no wose nipa on yare no sa nipa no wohia doctor e wo wabrabo mu
Nti o kan ba se na wo se me asafurade mama tene na efo obama me no bi no ye ni bonyefo adwamamo aye de na ahye yakoma mu ma ye ni dwamamofo na adebonyefo abone ahye yakoma mu ma otan ne ani bere ene apre ahye mu no ye nsan krofo de na onyankopon ye de eba ma aye esan se bible no kan firi soro no ma emira Yesu Kristo ye de eba aye no na wone ne bonyefo na ye de enam enti se Farisifo no hu na omo ye de omo ho tete de benti a wo so wi onyankopon ba na woni adebonyefo na ye de enante ehona Yesu Kristo ka kire omo se obi a wonyare no wuhia yaresa na emom se wonu wo se wo ye yarefo a afa wuhia doctor wo abrabu mo enti wo kire me no bi se oba ema ye ndebonyefo enti bone bi a me no bi ye namu ye hu se ye nti na Kristo ye de eba ma ye suban bi na me no bi ye wo mu no ye hu se ye nti na Kristo ye de eba ma ye ena wo yare Who no ya yarefo, who no ya apache, who no ya nifrani, who no dadaja, we ya Kristo e wo abrabomo. We ya Kristo e wo abrabomo. Me no ye naked. Esa se Bible say mra Adam and Eve ye den e ye bone no. Afi wo be dadaja. Na mra Yesu Kristo ye enyankopon pie ho no wo fan se Adam wo wo so awura ye hu no wo ye ko hunta ye san se ye suro ye yadadeja wo se de na wo hu se wo de ye dem wo de dadeja wo se aduaba na wo hye ye se ma ye ni no eno na ye kwoti bi ye dem ediye omomu dadeja ejino ho mabone enti onipa bia na wo ti bone mu no hu mu no you are naked hu mu no wo dadeja enti wo nya nyame se nyame ye den efra wontoma enti emira wo mo pa mu na wo confess nkire nyankopon no afa nyankopon de atade foforo den ehye Adam ena numire ma nyame hye watade foforo boni biara wona mu no ka kire nyankopon se nyame hye me atade foforo sa suba wo me mpabiem abrabo wo me nyede me mpabiem me pese me no wo ye den etena enti sa se de medi kan ka kire o me no mi ni se ye akontofo wo obi manso wo Belgium wo Italy wo Spain wo France wo krobia so no wo ya ho wo sa kuru no mu ye classify ye nyina ye san de bati asefo ye muso a wiase nyina no nipa ye wo mu nyina ye san ye dem eye hoho e wo asase we so enti ebere bi ba se de wo be ko man Ghana mu no ebere bi ba wo be ko obi wo ho no ma wo nka owu nhwe na wo rapcha ye den asi obi wo ho a wo be wu ansa na atemwo na ye den adu enti se wu na watemu eden eda wanim se rapcha no so beto a watemu eden eda wanim enti bibia la ne anamo biara wutu no hunu se o start ayeden aye wo nkwaje ho adwuma watemu obetimi ato ene ebera wo be ka wonsa eden agubo amen ye ko eye adisem Revelation 21 verse 8 adisem aduonu baako yemu enwotwe no tie onyankopon asem wo se na hufo ne wona wonji enie ni achiwade yo ni awudifo ni nwamanfo ni adutufo ni abosomsomfo ni atorofo ni nyina benya won chefa wo tade a eja ne sofe edari wo mu no we ani wo wumpiri no amen enti wo se adutufo omo amoto aduro omo amobo nwaman woma adwenbone ye den ekura womo wona womo ye den esom abosom wona womo kita atoro wose sankrofo we nyina womo wieye ene ojamu womo wieye ene da ojamu sofe ye kase sofe am etise wa soja na wode rubber ana wode tie aye den atom na ayetete no entise na ye den etie enti wose atorofo ni abosonsofo sede Galatians 5:19 be yi sa bone su ni nyina aye den ede a kire wo no wose sankrofo we nyina womo wieye eni za ojanu mu nti se de medi kan kaye no se de me no bi ye hoho no mi bi sa wo se obonsam ana obonofo no with destination eni sense na with destination be den ebe wieo nti wo se oboni ni pa di bonya ni bia no with destination hell fire bonsam jem odi bonya ni wo wieye eni owuo
odi bonyani wa wie ye ne bo nsam jam wo se eho ena esu eho ena yawdie eho ena nipa be twede ne nse. The destination of a sinner. Mini awutie me mama asem we enye wasum nya mama ne nya wasum de emre bi ba o man fa wo life enye den endi agro man fa wo life to chacha se de bia me kai no mama obi nya den endada o mom ye hwade bi because of nipanti nipa o Moses ya na we nyame yadamfo Moses ya na nyame ye den edono because of nipanti e kakakra na ka Moses ya nurubo sha asase no so nipa o enipa ema Moses ye den eye bone hwe nipa wo no wo nam ye bra wutie me hwe nipa wo no wo to ana mo ye sister wutie me die nipa eka enti wunsi aso de dan mu biem die nipa eka ama wo nyame soma ye den abafam die nipa aye wunti wo si nipa soma sinti wo nkwa aso de biem sister hwe wo ye nipa nti ema Moses yakoma ye den ehuri ye eye nipa eye nipanti ena Peter ye den etwe sekan edi twa obi aso because one day ne nsankyere ne Yesu Kristo yema sankrofo ni nyina wo mo a wosa wo mo yade tutu ahommo ni firi wo mo so no emra farisifo ne asojafo ebeche wo mo no sankrofo no mo ka nkrofo no ho bi wo mo a Yesu ye one day ma wo mo no na wo mo ka ho enti ma Peter ehye na bufuo ema na twe sekan edi twa obi aso wo hu de nipa edi obi kwa koduru enipa Mama we japade emfa wonyere enkoduru sa atebia no mama nipa emfa wonko sa esum no mu hwe wo ye emre bi ba ukobu akontai se de wunwuma ye den esitie emre bi ba sister wo ka wonsa go ubu a sa bere mu no ade ba akwa mba be ye ne se mba be show the last respect I den e de amawo but ewu na wo wuru wonko na wo ye den wo ko duo dia danse se mera wo ukrom nipa wu a na ye wa akwantum ya no no Christian wunim se nipa wu iteria ye kogja wo me ne ubeko me ne ubeko ye drasie ye ho no ne ye gja wo de wasie den asia me ne mu ne nyina ya ye den ya ba fie enti se ne obi ese wo life obi itufo wo hwe obi abrabo so ensuo na emira bi ba wo bi ba wo nko na wo ye den wo ko obi be fa wo so asesa obi be fa wo so asesa enti man hwe enni kan ye den enwu ema obi be fa wo so ye den ensa di kan sisa na nipa mfasa ha wo so kase sister Ibrahim say na wo ye den na wote enne watimi ya ye den wasesa se nipa wo yetimi asesa pa kan nyame asema se nipa wo yetimi asesa pa tumifo a enne sede ameso misitie bia no meso me ye den mesesa ma atwen mama bone nye den emfa nko sei bone bia wo ye ne anamo bia wotu no twen ugu achi twen uwu achi Bible say etwa se minum ye ne den ye wu prekope na minum ye ne ye wu achi no atemu obi ye den eda wanim se minum ye ne ye dwen se owu wo ho a moma ye hu se atemu so ye den e wo ho ade ba ko anka be ye den se na kan Yankopon be yi a kire se sister 2020 and 2021 and now August year that minum ye ni nim no e ye da sa dan na wo be de no be wu and dey ka wetin ya bo wa bra bo se dia wo pe e bra no ya be duru na wa ye den wo pegya won sa sa kire wa adwen but nyame ye nyame nyansafo a wo de sa ne ma wo ya den e dia hunta ne ma wo de asie minum ye no nipa nim da wo be de no be wu nipa nim da wo be fira asase we so ene na ma wiase aye den aye scared ama wiase aye den aye hu woni da wo be de no be wu enti abrabo bia wo bo anamonto bia na wutu no dwene wuwu achi sorry dwene wuwu achi dwene wuwu achi amen yet was on Matthew chapter 6 verse 24 sorry Matthew chapter 6 verse 24 enti onyankopon asem Matthew chapter 6 verses number 24 was say obiara ensum awura no baanu anye saa obetane baako na wado baako ani ho achi
enti wontimi mesum nyame ensan no wiase mu niema wontimi medo nyame na wonfa wadwen enni wiase achi enes Kristo ni ba adresi gina ho a wiase ni ba adresi gina ho a uhunu difference bia uhunu difference esan se wiase ni ba ahye trousers watwitwi ni makeup atoto na no wahihya ne mowerɛ Kristo ni ba so ayden ahihya ni makeup ahihya ne mowerɛ ahihya ne trousers enti wontimi differentiate wontimi nyedem ehunu difference ayden ewom uhunu sonson ya ayden edem debentia bonsam de saanya ma we akata ni pani aka akire me no wie ni se nyamesom yeden ewo yakoma mo na we afiri se de 1 Corinthians eka akire me no wie ni se wonnim se mo ye graphic ya ni pa yeden ekenkan mo se me no wie ye graphic ya ni pa yeden ekenkan ya nipa ehunu yakoma mo nsam yeden ekenkan esansa akoma mu nsem no eye woni Onyankopon enko na ye enim enti nipa betimi ahwe wo akenkan wa obedi kan ahwe appearance wo nipa dua se na wo dressing ye den esitie na nipa ye den aka ho asem enti ene nipa do wiase mu niema ye den esinyame nipa edo wiase mu niema ye den esinyame enti bible e to mi no mienu enanwumire o to mi no mienu fo se mi no mienu ye ntumi ndo wiase ensan me do Nyankopon esanse ano ne tekyerema a wodi kasa wudo nyame no sa ano ne tekyerema ya ene ensi ya na wosese wo yeden wodi double nsam a wodi dibo nsam achi ene we japade a wo ye abeye nyame foforo ene wukunu aye nyame foforo ene wo yire aye nyame foforo wo begie di se emra wo nware ye no bra na wo hye na ye kampai bopa wo betinya bo more than 2 to 3 hours but emra wo ware ye no o se ma me ntuma ni nyeden enhwe me yire ne me ma ena wo yire no ma yeden aye nyame foforo ena wo dwuma aye nyame foforo emra wo ni adwuma no na wo nyame som efe na wo nyame som efe na akwanchire wutimi ye bi empai bo wutimi ye den ebobi evangelism wutimi ye den ekobi but ena wo di wadwuma akata saa ne ma no so enti ne wadwuma abeyi nyame foforo sister ta wo ha na wo kan ho abra wo ha na wo kan ho a wo nyame kasa kire wo etumi no miefu se ye careful man fasa adwi we ntu wutimi se nyame som ye den ewa akoma mu nyame som die bible se die wa akoma mu ena ye den edadi enti se akoma ne se bone eti akoma ni mu a ebusu a edadi enti man hye bone so mama bone enye den enye nyame foforo mama we japade enye nyame foforo mama we yire enye nyame foforo mama wo ma enye nyame foforo emfa ma wo Kristo som man do wadwuma enye den ensini nyame man do yire enye den ensini nyame man do wukunu ensini nyame man do ayonkofo bi ensini nyame enti sa wo ma be yi nyame foforo ewo abrabo mu enipa bebre ekwa asore nanso omusum nyame foforo nanso wonim mene obi di nkomo wase ema ne bi wo ho no kra na se kwasiera nduru na se Saturday duru na se ni makeup no kra no wantimi anya ontimi nyeden enkwa asore abra makeup no kra babu yeden ekasetia but sad na yeden atuni sintidua anything because of makeup ntino ontimi nyeden enkwa asore won se na sitie wado wiase munimu afefede aseni nyame a obo no nyame a wonwere no onyame a o ma ne nkwa na ne home yeden ekra okura no wodo sa ne ma no ene wote sa minu ya ba asesa da bia me ka se minu ya me ma ye bo mpa ya mo man ka ye nua ma mo na mo ye mo bo se me ma ye ntimi anko ha bia ese Nyankopon ye de etwa ya chi akasa esa se me ma ye ni problem wo fa watade we gu ko a wo ko wo ba bi na nso oba bibitimi ye de etini sintidua mo ma ye hu se ye be wura nyame mu a ye be fa Kristo asenua na ye de eto ye ko ho a yentu ye ni nyeden enhwe na yechi esanse bible se dia wode ne nsa sofu ntumdade mu no ehinya se wo yeden otwe na ni hwe na chibiem enti so domi a di ma hyede so obi domi a obi pese wo ye madwuma a verse number 4 up to 6 oma yentie Onyankopon asem wose na se Onyankopon ankora abofo a woye bone no a
na emom wode esum kabi ahoma kyekyere won gu asamado ama ne hunu bunumu a se wamfa ansie atemu a se wamfa nsie atemu na se wankora tete wiase no na emom no a woyɛ tenene asɛmpekafo a wotoso nwɔtwe no nko na wogye no na wode nsuhiri bekata amumuyɔfo wiase so. Meka number 6 na se wodane Sodom ni Gomorrah nkronson na wode oseye bu won fo wose na wode oseye bu won fo de won ye nsane ho ma akire yi obeye ambuyodefo. Amen. Wose se wonyankopon anye den ankora abofo na wankora tetefo no wankora Sodom and Gomorrah ma omo ye bone no na wode omo niema na ye nsem nan ho ade ama menumie no a moma ye hu se menumie no sisi yesu ye bone bi a onyame fan spare esa se man ka se God is love and intino obehu ye mobo nyame a obo wo no sa nyame na ne bo Sodom and Gomorrah fo sa nyame na ne bo Noah mo mpensofo enti se sa wankora sa nkrofo we mo abofo a osom mo na omo som no na omo tonnwom ye den edema no omo ye bone mpo wo so wankora omo wakyekire omo de omo sie asamado burum twen judgment ya muma ye hu se yenso bone bi a ye namu ne bone bi a me no ye no onyame enkora ye na wonfa ye nyenim ensie onyame enspare onyame endo wonsene lot mo mpenso no amon penso na nipa ye den edoso nanso onyame di nsuhiri ye den ebepepa wo nyina boni ana Sodom and Gomorrah na omo ye no ena nipa ye den ayebi Sodom and Gomorrah for na mani man na ye den eda mema na ye den eda sa boni no ene koso ewo ye mpenso ibi enti na boni eni wiase bi na emom agumuyo se de bia meka no ene 5 years akora ne papa wo no papa emfere se wone ne ba 5 years be den ebeta papa wolumai emfere se ono ane yemu ba one ne be den ebeta ma me emfere se ono ane ba one ne be den ebeta ene wo hwe Facebook a wo bedi adanse bebre oba emfere oba timi bo ne hu naked no de abeto abonten na wa video no ho oba ne den emfere ene bon sama yi fere e de afiri nipa ani so enti ne amumuyo ene eden ekoso ewa asase we so ene boni aya ye no atra Sodom and Gomorrah fo ono ane ba 2 years 3 years sorry to say say no de nsa awo no na ono ane na ye den ada ono ane ba o na wa ye den wase me ware no ene aboa ene nipa ase me ye den me ware no me ni aboa ene be ye den ebeda enti ne bone na eden adoso wasase we so ene moma yensesa ya adwena yensa kira ya adwen onyame kasa kira me no mie no etu me no mie no fu se ebre bi eden etawo twa me no mie no wo sister wutie me brother wutie me moma yenhu se bone ene de ye nen ko wose yemu enti bible say esesa me no mie no yewu na owu achi no ene ne de asem ebeba wabraba obo etwa umfonyin eden ekyerew subanya wutimu etwa umfonyin eden ekyerew baby a wo yeden wo kom enti se na wote ho na obi bi sa wo se sister ena wu a obekọ heaven na wo kasa nyame na nim a oboa wo ye trofo you are a liar se obekọ heaven na up to now wakọ asọ so many years na wonnim se obekọ bu nsam jem up to now na wonnim a that means there is a question mark in your life you have to change sister and na me no ka say obekọ heaven e say wuhu esan say sabun sama japade wo ho wonim se na me japade e wo ho wonim se wo ye Kristo ni a se wo possess the spirit of God or you know it by yourself wonim mama wa sori a wo kwanye den endada o mama nyuma wo to nye den endada o mama watade bi a wo hye wo nye den endada o hwe life ye obi aba
kwa asɛm anya ma brabo a nyame mfa message amede emma ono yeden enka say because of message ya we ye no obi sesa firi mu ntino or spare life no Bible say emre bi ba onipa beka say Matthew chapter 24 awurade manfa wudi anhye nkom manfa wudi ansra yade obeka say mumfiri me so nko mo amanye de eden etere enti mama position enye den endada o mama wanu bi a ate endada o man hwe borofo bi a wo ka translate bi a wo ye endada o hwe wa bra bu yi amen ye to aso ye ko 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10 1 Corinthians 6 9 and 10 mama intie onyankopon asem wase anase munim se wona wontene no linya onyankopon ahenie no mumma wona adamo adwamamofo ne abosomsomfo ne awareseyefo ahohwifo ne mmarima a wone mmarima eden eda minsisu biem wase anase munim se won a wontene no linya onyankopon ahenie no mumma wona adamo nwamamofo abosomsomfo ne awareseyefo ne ahohwifo ne mmarima a wone mmarima eden eda ne awifo ne anibirefo ne nsambofo ntokwapefo amimfo linya onyankopon ahenie no praise God enti Bible say menum yen mamma asofofo nyeden endada yen asori da na wotimu no Pentecost Methodist ya wo yede ne wo kwa Assemblies of God wo yede ne wo kwa no mamma asori no nyeden endada wo wose ye nwamamafo ye gu nyankopon fie ene obi tie dwamamom ti nyankopon afie obi ye gay ati nyankopon fie obi ye lesbian ati nyankopon yeden afie wase mamma asori ya wo yede ne wo kwa no nyeden endada wo wase ani brefo omoti nyankopon yeden afie amimfo eti nyankopon fie asodenfo ne ensabufo ene ntokwapefo wose omo nyina yeren egu nyankopon fie wose sa woti nyankopon asondan mu a mamma asor na wo kɔ ne yedem endisivu mamma ne yeden endadao wose sa nkrofo na omo ku nyankopon fie omo bu sa suba we nyina no omo nya wo nyankopon ahini ne mu chefa mama yenye careful mama yenye careful wase mmerima wani mmerima yeden eda ye nwamamofo wase mama ye nada ye ho mama sofu bi nka nkyerɛ sɛ woto ofini wotua tight na ye na nsa mama sofu bi nka nkyerɛ sɛ o oba no wonye ne ho ade be ma no wonye ne onye wo ho ade wone ne ntena mo be ware mama ne nada wo ebre bi ba sofu no ekobu na kontan ebre bi ba sofu no the judgment different from yours enti mama sofu bi ndeceive wo mama abraba wo bɔ no mama ne nyɛ ndeceive wo wase nwamamofo abosonsomfo adutofo akayofo anibrefo ne ahoye ya anibre ne anibre mama yenhwe life yi mama yenhwe life yi abrabo bia menum ye ne yetu ene abrabo biara menum ye ne ye den ye bɔ no mama yenhu se emerebone bi ye den eda menum ye ne yenim enti se na woda so eti wadwamammu ene anibre ahye wakoma mu ma saa bone ne ye bone bia ehu nipa da sane nyere ehu ne da bia da eye woni wonyankopon ko a enanim se woni bremi a se me so mani brewa sa anwoye ya me wa anwoye ya bi eye ne etia wa eye me ni nyankopon ko na ye enim enti mu ma yenyi saa anibre ne anwoye ya ne nye den emfie mo Ghana fo yesu ba no ni mi ekwere ni ma na eye ne ya the last week me ka ye no wo ba kwanto mu da ben wo beto me ena ye den obia wo ne hyebere obia wo ne nkrabia wo benya wo de entem menya me de late enti se wunya wo de entem na menya me de late a eni kwan se me ye den me envy wo me ma me ye den me bufu obia wo ne bere nyame e de mere ne na ye den eye na ade enti hwa wo ye ni bere ne atoro sam ye den firi wo tekere ma no Bible so obi a wo ya nibira ne atorofo yeden enya wo nyankopon yiden ne wo chefa mo chefa ene hellfire ye nibire ensambo wase ensa de enye bone wo kare Habaku a wase onue onipa
me ndi usika nyehwe me pe wo kra me pesa me de wo kra ye de esi ba bi ye ma wo enti se na obufu na wo kwa da wo be wu no onyankopon be yi date we ya heden a kire wo na wo be hu asotwe onyankopon de be ma wo sister ya gie ni bi bra ya gie ni mo ma ye mfansie ya na ye mfa ye ho ma onyankopon amen. Matthew chapter 7, Matthew chapter 10 verse 28, Matthew chapter 10 verse 28. Mama entie onyankopon asem o say na munsuro wana wokum honam na wontumi nkum okra no na emo munsuro dia obetumi asai okra ne honam ama ne hunu kurumu no amen. Bible say ma yensuro dipa obeden obekum honam we na emo yensuro dia betumi kum honam we na watumi asai okra no woni ne Kristo enti mansuro master bia woni ne ye adwuma manso bayifo bia wati wabusue mu nipadua wadi obetimi asɛ no na emom honhom no de wantimi nyeden emfa ne nsa nyeden enka sɛde onyankopɔ yɛ den ɛka kyerɛ ɔdesɛn obonsam ɛwɔ Job abrabɔ ho no nipadua wadi obonsam betimi ayɛ den asɛ no nipadua yɛ wobɛka nyame asɛm ama yɛ den yabu nipadua no nipadua wɛ wobɛka nyame asɛm nti ɛkɔmbɛ yɛ den ɛbɛdew nyam nipadua wɛ nti oyire betimi agyawo nipadua wɛ nti wukuru betimi ayɛ den agyawo but forget Uno who says, so we a jawa and yawa ye, who couldn't jawa and yawa ye, so nipadua when Yamia 70, so when son of Diana yet an epoa, now no Diana yet an epoa, and yawa ye, who one near my puppy and eomu, Bible said yet Timuno, as so senior and ewoyase. Paul so said, Mamma at the anti mamma and mamma and say, Uncle Juma. Enti wo namana ensay na okra ne nyeden enyan kwam nipadua we asase we so no aje cheso 70 years and then 70 years no obedi madan say edu and then 25 years na okọ gone too soon. What a shock. And then ekọ 30 years 35 years na okọ 40 years na okọ and never be nipa ye duru no et say nipa ye bo football na ya bo 10 minutes ya wie and na abraba ye wo mu no ya duru extra time obi a wahwe football and now di football ti no woni media American full 90 minutes no wabo awie want me anhye go ya the cap wide and asiso na referee ne 3 minutes 90 minutes ni point me anya wo hwio but the 3 minutes 4 minutes aye dem e dia to so extra time samon soma ho oden hwe enti ne nyame somo no sade anyema ensisi wo wiase na nyema e beba no ni na e dia dance e kire me no mie ni se ya bo full 90 minutes na wie baby aminu bi ye wo mu no eye extra time enti pre na je wo kra nkwan pre na pa baby pa e fa ma wo show siesie baby fa ma wo kra se de watu kwan se de wasi so na wo pese wo siesie baby na wo de baby a wo de uti be den e beto no eye good na mom siesie wo kra no baby a wo kra no be den e betena baby aminu bi ye duru no enya agudie baby aminu ye du no enya namfosem baby aminu ye du no enya awade sem enya adwuma sem dwene wo so wo first ma wo so enya important than everything. It says the Bible says minu ye nhihye ye japade ye den e wo soro fa ko adote bo anya den entimi ye den emegwe ajapade no wunya bi ye na emu mfa ne kwan so unya japade ni biye na emoma ndo japade ni nyeden ensi unyankopon enne me no biye de yaduru no ye we extra time man fa wo life eni ago enne bonsam ye adwuma wa ahoden so enne bonsam e ku nipa dodo enne wonti se nipa ba ko ayere na awuo hwe America almost 90 something thousand hwe Italy almost 32,000 enne nipa who by group and nobody say accident I didn't see and then nipa ba ko na be wu nipa bi a 30 nipa 40 na omo ye den emokọ na bonsam ye adwuma wa ahoden so and na bonsam ye adwuma wa nibira so Kristo fo mama ye nsore Kristo ni a wada mama ye nsore firi ye namu mama ye nsore firi ye namu mama ye nsore firi ye san wa ma wakra we enya home na wo dwen body we hu a wo beja body we yakọ afa se de Solomon ka sentime obi a wa mere e na ebedi maade
bia kora mpa wo ma wo mo no emre bi ba dan ya wasi no wa bre ho asi no abusuafo betum ofra na ye den afiri dan mu na mo senka wo siesie ye e na wo tete nkura no wo nyame som kwan so a wo kire nkura no sede o mo ni nyankopon besia nante a kire nkura no ma o mo huru nyankopon a nka o mo nku aso no nka o mo ni nya o mo ntoto Bible se kira bofra no kwan ya won fa so no onyina wan firi ho wo so nua ba me nua be ma wutie me nyame acha wo ba man dwere won ko a wo kra ho dwere wo ma ho esan se wantimi antete wo ma wo nyame suro kwan so a ye hwe se de Hannah tete Samuel e wo nyame suro kwan so ena me no bia ne ye bo Samuel di ena obi a wo de ba na wo de na to Samuel obi a wo de ba na wo de na to Joshua obi a wo de ba na wo de na to Emmanuel di entia ne ma omo ma me mo ye den etete wo mo wo nyame som kwan so enti o ma brabo ebe ye nshira ebe ye blessing e de ma wo mabusua enti ne obi wo ne ba mfa ne ye den entu Judas obi wo ne ba mfa ne ntu Nebukadnezar die bentia omo din na eda omo sore ni omo nipadua na omo ne ye no ye hu se eye no me eye bonsam enti obi wo ne ba mfa ne ntu Nebukadnezar obi wo ne ba mfa ne ntu Judas ene ye wo ye ba de ye ntu Emmanuel Peter Samuel Joshua Caleb die bentia omo beja suban bi omo beda suban bi edi ye den eto asase wi so enti wo so ba wa wo no oba nyame de na ye nhira e de ama wo no entete ye ben e na wo de ni namu onse wo kwa so na akora na ka kire o se wo nko no why then uja na to ho uja na life ye den e ma no usuru se wo de obaba ye den e be to Judas die bentia sikani bre e be wura Judas mu ma ye hu se na Judas oni nyankopon na wonam enti muma ye hwe ye life iyi nyame de japade bi ayede e de ache me no mi no nyame de adom o de gift bi e de ama me no mi no se me no mi no ya hwe gift ni so yi na ya manfa so de ama so a emire bi ba obetwa wo ato atwene the destination of a sinner obonofo wa wie ye enye fe mini a wote boni mu na boni eye wo de boni na wudi ne eye miritia bi o eye miritia bi enche na wo kọ enti se na wote boni bi mu ene nyame ato nsem na wanya sika na wode aye ma asam ne ensa no ma hwe wo huye hwe wo life yi amen ye ko John chapter 3 verse 19 to 20 Yohani asempa 3 miensa imudun kono ekosi aduno John chapter 3 verse 19 to 20 wase na yemom ni atebu no sa han no abawiase na nipa do esum sene han no efiri se won nyuma ye bone obiara a wo ye bone no tane han no na oma han no ho na omu no ni nyuma ho aten amen enti wase na yemom ni atemu no sa han no abawiase na nipa edo so mu niema eden esene han wase wei enti utakia judgment na wadi ma Sodom and Gomorrah for no wase omo de woto jani gu omo so omo nyina wuye but wase wei ene ye atemuo no menum ye ne yempen so atemuo no menum ye ne yempen so judgment we no wase ene na ye atemuo kase no esanse wei bia menum ye ne yenwo ye be dejamu dane da menum ye ne ye be prese be pensu ayren anom nanso ye nyeden ye nya nsu nyeden enom ye nya nsu nyeden enom de bentia wase se han no aba menum ye ne yemu na mom ye tane han na ye dosu mu niema de bentia wano asoma de ba Yesu Kristo ayeden amana ba menum ye ne yemu wase mfiti ase na asam ne wo ho na asam ne onyankopon na yeden na wo ho na asam ne be ye wonam na betena yemu what you say it is a Kristo aba abetena yemu a first ne de na wo ye bone a instant judgment ne nyankopon de ayeden e de ama wo obi ye bone na wo paya sasim no de na ayeden ahye ho but menum ye ne yempenso ye generation we ni de eye dispensations of grace eye adombe enti ye hu sa wuo no enti wose se menum ye ne han na wose we na ye judgment no so no ade ne ba abebo afode de ama o na yama ni wuo na eso ama mfa so na menum ye ne ye de abrabo eye se de ayepe moma ye careful
Moma ye mfanya mi atemu eni agro. Esa se nipa mpo punish wa. Hwe Ghana obi timi ko wi akokɔ ne yedina kom 20 years, 15 years, 10 years. Yesi judge we de ni tim waten. Ma ye hu se embe ba se minu mi ne ya nsakere ya adwe a. Ye nya ba bi engina. Ye nya ba bi nye den engina. Moma ye hwe ye life eye. Wasi we na ya atemu no. Se han na aba. Se Kristo abawiase na ono ade ne kra wade ne nkwa abeto ho ama menu mie no na menu mie no yamu ni wuo no yamu no mfasodie bia na ye dobo nsam animu niema obehye enrof ye powa koso wo gas ana koso wo cropot emira jana so no fa won saye den etu janimu seconds na hwa ade ana de bia me kan se mi se obi a watena kurase ache se pesia na obi ko soja na wo yihye mpabo ha na wo ko tie ida no so a wo hwe obi kasa ho abebo na som ye pon se sie ya ko ye experiment na hwe ade gas wo de so na fa won sa tia fa som ana nso hye na fa won sa tum eno kra no ade na kanyankopon de ma ya na kan ye good but wo se sa eja na me no me ye hu no e ye tam 7 wo se eja ne so afen se eja na ye na tire e susomu mo ma ye fa nya me judgment eni agoro. What is a one spare above form ye then a year born was second Peter. So one cross sodium and Gomoria form year born enough. Minumi yen pens one crying. Minumi one crying. What if our life ediagro? Nakasa ya tia den abre. Mama yen ye home. Nipa wu anasa. But more than the wu ene. What a wu ba coupe who seconds mina hardie. Unya be them etiemu. O papa be the jam so many years etiemu. O ma be wu be the jam etiemu so many years. Wa dan fu be already go school wo so many years. O tiemu. Obenya na ko te se wo. Obenya na ko timi ko ba. Obenya na ko te se wo sister na ko ni sika mpa na ko pe. Esa se we sikenti e na nipa na ko wie bu nsam jam. Ani brenti o e na ko wie bu nsam jam. Atari bia na ehye obi nti na ni prayer e na ko wie ni jam e na obenya na ko wate asefo asase we so ananka wo bo naked nanka wo de ne honhom e de ne cry den amanya nkopon e na sa chance na twam ama no sister man fa wo life eni agro e na me no bia ni ye ka sei so wo koda na wa nsore a ha wo bo bo nsem hwa wo life ye hwa wo life ye na me boni bi ye den eda ho twa me no wie no wose se nyankopon ankora abofo no me no mie no se ye so edi ye boni mu a ye da so eti ye boni mu a onyame enspire wose se waso han no ama han na aba me no mie ye nchen na ya ndo han no na emom ye do sumu niema esere han no onyame enfan spire enti wunu se abrabo ani suban biara obo ana wutu no who say there is a judgment atemuo eda ho twa me no mi no sachara wadwen enene nkwagye da enene adombre emra wutimi ekoba emra body we etimi muvu adwen sachara bi wo wa eyene se wo ka wonsa go ubu wi adwen sachara ni wo ma obiem se the moment ya busu pan yi be ka kire wo se yemfa ade we nye de enkoto ntwe na ade ne ebon ade ne esei no ye hu se sabre no na ye wo end na wo wie ye no sabre no wutimi nsachira wa adwen biem o sabre ye mo wudi enfro se kwabra ye mo wudi prince enfam fro biem ye mo wudi christian enfam fro biem na mom ye de ade e na be fro asantifo be ka se amu ye de amu e na be den e be fro Ebra bi ba yemfa wudi yemfra obiem wakaka bi nsam ne wa hantan ne ahoma so a wo de wo che usu nipa bi ma asase we su da no ebra bi ba obi di atade e be hyew ebra bi ba obi ne be dware wo ebra bi ba obi ne be siesie wo ebra bi ba wo ka wo nsa go obu a sister you careful ma hantan ya hantan firi hu na bra wo ho ase se de bia be ka no ye dote ye
Bible says Hebrews chapter 9 verse 27. Was say Kasabi no be nyina ye wu prakope. Woni da wu bewu. Woni da wu bewu. Bon Samuel pema se you say nipa betie. Enti na wasi nipa so e wo nokora asem no ho. Enti na obekwa asori a ye de nokora asem e kire no. Wo kwa na at least nipa 20, nipa 15. Na mo ba bia ye concept. Say the second Timothy ka kire me no be say. E bira bi ba nipa e na say ye mpe nokora e be po nokora. E na ya som ye hiri ntino. Ye kwa kodi atrofo kire fo achi. Enti ene obekwa asori a ye ka no kore kire nipa no ye nkɔ na nipa kakra bi na ye den ewo ho ene nipa mpe no kore biem o ka no kore kire nipa ni nsia so ndam wo biem sister bre wo ho ase ahanta na emfa wo nkɔ wie se ebi ho afese wo obi ho sika se wo nanso wo bre ne ho ase obi ho animonyam se wo nanso nipa no bre ne ho ase na obi wo de odefo ese wo nso nipa no sum Yakobon na Paul eye nimdifo ese wo na body degree wa lawyer mu look at mo no mo ye doctors nanso mo pre mo wase do mo ye den emma Yakobon u JSS SS certificate welti no u mu Yakobon krofo biara u mu Yakobon ni masem biara emira bi ba ye mfa wodi emfra wo biem emira bi ba abra body suban ya wo be Paul wasase we so no Yakobon be tira so aye den abu waten Yakobon be tira so abu waten Yakobon be tira wa bra bo so abu waten Entin sende ahomaso bi wo mu a ahomaso ne de wo ko seye mu ena ahanta bi wo mu a ahanta ne de wo yeren ko seye mu ene wasi so ye young girl wo ofe ememe frɛ eye good wo ya abranti ye wasi so eme frɛ efe na emom wo wieye awieye ni asɛm no be bia me no bia ni ye ko no eni asɛm no sabi na obi da ho me makomo kire akoyi funu pen wo ko duru mo kire a tankeke wodo number kwa na ye press number no nipa be hwesumenti so te se ade bia to boro abodam no nipa wa wieye enye fe nipa wieye enye fe nipa ye wieye enye fe nipa awieye enye fe awieye ne asem sister bra wo ho ase na tie Yakobon asem wate bra wo ho ase na tie Yakobon asem young boy man fa wa bra bo ento chacha young boy man fa wa bra bo nya sikaduro man fa wo nko wura okotomu awieye no awieye ne asem awieye ena obi anya accident 3 days ni kentapo kwa so nipa omo wu wuntimi enkai wo ho last me hwe video ba ko na accident ye wu na wo hwe oba pa wuntimi hwe ni wie no ohun ni onye biem mema na de ntoma ne wo montade ye den kata me so enti sa wo so ye oba na wo mu nyame na wo di makeup be se wo ho wo di wig be se wo ho na wo so ntimi yi sa de ma de mfiri wo mu a wo be wu wig ni be kada mu wo be wu makeup no be ye bona so ade na wo ko duru a wo bo hu se nipa wo bo wo de wo nyine wo na wo de wo kwa ese wo mo ro ehwa na wo bo hu se de Yakobon esitie ehwa no wuntimi nko biewa no nka nkire ne se osofo anka nkire eniti na wode Bible we ayemanu a ede ama menu mie no to Bible na sua se sofo anka nkire se makeup eye bone a se sofo anka nkire se wig eye bone a se sofo anka nkire se trousers se eye bone a wa to Bible no bi na sua ene Bible ene wuntimi nka se manko school ntimi nkan Bible ene woko YouTube ni na sefo a woko Google a audio bibia Bible audio ni nyina wo ho kenkan na wo yere wutie enti judgment no se de Yakobon sia ye wiase no wonni ano ye bia wunti mfa bibi nye den enyi wo ho ano awieye ene asem sister wa wieye o ene asem brother wa wieye ene asem oni obi na si so okọ wansua hwe amfiri mu o maame ya wado ba asase we so no okọ wansua hwe amfiri mu wona na wado ba asase we so no okọ wansua hwe amfiri mu wo fa na wo to bibi ma wo no wono so kọ wansua hwe amfiri mu enti enkosi da ben e na wo besua bibi enkosi da ben e na wo besua bibi moma ye hwe ye life yi man fa nyame sum endi agro obi wo ho a okoda na wonyare o ubedi adanse se
si so wɔyɛ na hadwen sɛ wɔngu ni nipadua ho fi ɛne nti emira a wɔkɔ pie Babylon no Bible si wɔhene hyɛ apiani Aspena sɛ wɔma wɔn abosomnuane endi na abranteɛ ne hu sɛ saa abosomduane no egyina hɔ ma baye abosomnuane no egyina hɔ ma adwamammɔ abosomnuane no egyina hɔ ma abufuo abosomnuane no egyina hɔ ma anibrɛ egyina hɔ ma ɔtan enti saa abranteɛ Daniel yi ene Shadrach ne ne nanfofoɔ no ɔmo yɛ sɛ ɔmo mfa saa abosomnuane no nyɛ engu ɔmo ho fi enti ɔmo ti ɔmo ho na Bible si saa abosomnuane no ɔmo mfa bi anyɛ den anka ɔmo no na ɔhene Aspena ehu sɛ ehu bɛtɔ ne so enti ne ho hyekiye enti wɔkɔ mrantie ho sɛ kɔpem sɛ enti aduane bɛn na mobɛdi na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ monkɔ wuram na monkɔ tete haban na momfa ma yɛn ahaban no yɛ den egyina ɔmo nyame nsa no adwuma egyina ɔmo nyame asɛm egyina ɔmo Nyankopɔn tumi na Bible sɛ emra a ɔmo di saa ahaban no eduru na tia bi mmere tia bi no na saa mrantie no na ɔmo damu sononko na ɔmo awo ɔfɛ yɛ sononko na ɔmo anim onyame yɛ den ɛyɛ sononko kyɛn ɔmo ka ɛwɔ fidua mu hɔ nyinaa bra sɛ wo fa nyame asɛm a sister sɛ wo nante wo nyame asɛm mu a nyame groli nyame anim onyam ɛhyene wɔ wo so Daniel angu ne ho fi Daniel anfa bosomnuane Shadrach anfa bosomnuane angu ne ho fi sister boni bia wo we kam boni bia brother wo we kam boni bia ba na waye na wa tu sister boni bia na waye boni bia ba na waye na wa tu dwane fi omranti biremu akono sachira wadwen sene wote boni bi mu a ene eniwo mamfa ekina enhoahoa wo ho mamfa kina hoahoa wo ho samire obi ewu kohwe ama ne hunu a wo hunu amen yeah to us of 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9 Thessalonica fo nwoma tire baako yemu enson ekosi enkono mama yentie onyankopon asem Thessalonica fo nwoma etire baako yemu enson kosi enkono o say na ama moye ensena ho ama wona wagye adie wo Makedonia ne Akai nyina efiri se efiri mumu na awurade asem no pete no it's sorry 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 yeah o say na wamamu a wohiehia mo ho no ne yen ahome yesusu biem o say na wamamu a wohiehia mo ho no ne yen anya ahome eda a obeyi awurade Yesu Kristo adie afiri osoro ne ne tumi abofo 8 o say ojaframa mu na wantie o say na wato won a wonnim onyankopon no na wantie yen awurade Yesu Kristo asem no yire won na wobenya akatua da oseye afiri awurade anim ne na hoɔden anim onyamu misi so biem o say na wama mo a mo hiehia mo ne yen ahome eda a wobeyi awurade Yesu Kristo adie afiri osoro ne ne tumi abofo 8 o say ojaframa mu na wato won a wonnim onyankopon na wantie yen awurade Yesu Kristo asempa no yire won na obenya akatua da oseye afiri onyankopon anim ne na hoɔden anim onyam ho amen wase emire bi ba nipa a omutie onyankopon asem no wase saa nkorofo ni nyankopon bɛden ekwa akɔhome obenya enkwa obenya home e dia ma omokra na emu wase wo ma wo mantie onyankopon na wo mamu nyankopon anim asem na wo mamfa nyankopon anim asem anya hwe no wase wo mo kyefa ne wo jamframa mu oja onyankopon ayeden asiesie oja e dia ayeden e dia to enti said the topic here say the destination of a sinner no enti wase won na wantie onyankopon asem na wamfa onyame anim asem anya hwe no mo kyefa ani ojamu enti sa wo ye odibonyani bi sa wo da so ete boni bi mu na wontie nyame na wo mu nyame na wo mferi nyame a onyankopon te soro wo hwe odi onyankopon te soro wa ye kom e na wo hwe se ebire bi ba wo be ka wo nsa heden agubo onyankopon
or can't somehow won't you know. Yahweh Ghana and I say Europe. Say light bay, but some do not want to me to your light bay now. You be chat or power no more. Enti minubi and Yankopon the 2 million Kobiai and Aseminomi and Mua, Yem to Yahe. Nemo was a for brabo for senani munyam, for usubai for senani munyam, for usubai fire and fire to ya famano. Enti se one for usubai no brabo, I'm more brabo efata, I'm fine secruso and munyama, was a minubi ye chefa and a hell fire. Was yes ye bon savium and yatominumi and yeho. Man kasa wati abre. Da ube wu a wode nsabe gu ubo no e ho na ube hu se sa wonten ye den o mere o ho na ube hu se why den why mistake abrabo bi a wonamu no unu hu se atemu kese bi e den e ba wa asase wi so na onyankopon emfa ye life enye dem en spare ye ye ko adisem 20 verse 10 Revelation chapter 20 verse 10 mama yentie nyankopon asem ye wi a betu atra abekan 14 ni 15 no amen Revelation 20:10 na yatoa so 14 and 15. Wa say na obonsam a wodada wo no woto ne twere oja ne sofen tade enu mu dia aboa ne adifo atrofo no wo na won na obeye won ayeyede awia ane anadwo 10 no wa say na obonsam a menumie ne yema ne kwan na wodada menumie no any adifo atrofo ni akyerefo atrofo o man ka nokora ankyere me no mienu no wo so obeto o man den akye ogyemo na me no mienu ameso yampe nokora asem na achi andi na yamfa ya brabo amma Kristo ni yansum nyame nokora mu no wo so obeto ya den atwene ogyene mu na obeye ayayade wo de ye be fa pensi mu anopa awia anwumire enti ne Ukwa asori bi na yemfa doctrine papa bi enkyerechero yenka salvation message enkyero yenka repentance message enkyero yenka heaven and hell message enkyero a dwane na je wo krankwa emra obofo no ekose Sodom and Gomorrah no waka kire Lot say wonne wo yire munyare na monje mo krankwa ena nyimire se ubedwane age wo krankwa ubedwane firi asafo bi a wo mu a asafo wo ma yenji nyame ho nkonkuru nya den endi ubesi den asom nyame Bible say me kwa na me nya munyanka na mesoma wo kigirafo bia ye den amana ba mo nchen na saa wo kigirafo ba obeye mo dance lifo obemo ma hoden mo se mo nde ho nkonkuru nya den endi ye careful asori bia la yanka heaven and hell message enchiro yanka se nipa wu achi no atemo ye den e wo ho yanka adwen sachira ensem enchiro na wotie dwamambo mu na sofo so wotie nsanu mu na sofo so wotie atoro sebe na dase mu e wo wa no na sofo so no ye careful manye wa Jesus sofo no pe wasem o seo o de wo ko seye mu enti wo sitan no wo se wo de obonofo na wonam no so edada me no mie no e de ko wo seye mu no eni atorofo difo ni akyerechirefo difo a wo man ka no kora ankyere no wo so obeto ye nyina ye den akogu ogyamu obeto ye na ye den akogu ogyamu enti mu ba ye hwe ye life eye obeto ye na akogu gyemu nyankopon ani ma asem bia waka bia no eye nokore eye ane because when we hear prophecies was a baby ba nimdie be den ebe doso ene mete Belgium what Italy what Germany what France what Ghana wo hwem enimdie ni bi no asama wo kan ye na abam but nipa emfa na adwen ye den enko was a baby ba nipa be yesika pefo enti akora 14 years 15 years opese wo ye den wo den ho nya no ho enti na wode ni nua wode ne bae den akodi sikaduro wode ni nua na danfo akodi sikaduro de bentia se nyankopon prophecy a wo hye no se ebam wo kare Daniel a wose nipa be den ebe ya akwantufo ena me no bia no ye dia danse se Ghana kuro no se ye nyina ye deport ya na ye nyina ye se ekoya chie wa hwa me no bia no po ye nye ba bi na yatena Ghana some America Nigeria ne other countries ne ye den emaye nipa ebo akwantuo eye prophecy se ebam was a maybe ba atrofo difo be den ebe sore eye prophecy ese ye den ebam ni nyina ye den a happen enso ni pamfa na adwen ye den enko ho sanye ma wo ye Kristo kan we nyina asisi dia moma ye hu se judgment ya woka ye atemu a woka ye eja wasiesie dia to adebonyefo no moma ye hu se sa eja no ye den edaminu mie ni yenim etwan minu mie no mama obi na ada wo moma ye nwane ye nkra kwa It was 14 no.
Wase na watu owuo ni asamado ye dem etwe ojatade enu ye ni owumpire no 15 na obiara a wanhu ni se wode na ahye enkwa nwoma no mu no woto ne twene ojatade enu amen. Wase ebra bi ba Onyankopon owu a ene wotomenti mi no bi na yebo owu di a yesuro no woso obeto owu a yeden atwere ojatade mu esan se owu eye bofo owu eye honhom enti ta bere nipa be pere ahwe owu nipa be pere ahwe owu nanso owu nye den empew nipa be si dedemu ahye wo be chenchere nanso wo nye den wungu wasi na nipa wo hwe wo no wona wondi eni enkwa nwoma no mu no obeto wo ma heden agu ojamu enti owu eye bofo enti emre bi ba wo be pere se wo be wu nanso wungu Diebentia, obofo na ye owu no, obeye na dwuma awie. Ne bra wo bediri wasase we so no wawie na dwuma. Enti Nyankopon be den, ebeto no atwene ogyamu. Na nipa Nyankopon omudi eni enkwa nwoma no mu no, Onyankopon be den, ebeto omo ato atwene egyamu. Sister, bomode na yentwere wudi ene. Akwa asori ache. Nanso won sachira wa adwen. What deceive watch it? Now so one such a wagin, bra, my young children with DNA. My young coupon, no, Katin Coupon say, rather kaime. My young coupon and kaio, bra and kachi. Ye hand tiny amaso, I must one year the nephew. Now, bro, was say, man, checking the plebiana war, so one such a wagin, catching us off with a sofa. Position, I would mamma such a wagin, and the position, no women more, no entremedy. Eyese position ni be firi wonsa wa asori mu na ya twa wudi e won kwanwoma no mu eye mama asori na wo kwa ne endada wo 20 years 30 years e wakoro wa asori no mama ni deceive wo da so te boni mu on se nsa na draw ho photo on se wi na dare wa no watwa ano photo uduru ba bi obi a wo se wonu mu wi uduru ba bi a uti wayi the lines aye na gu ho ye ka o si nyam so wa akomomu on se obi a hu no wo no so ye criminal but wo nye criminal Gebentia utina wa draw lines ye na gu ho no omu se wo ye criminal person enti se se obi a wayi ni ti hu decent wa twa ni ti hu decent na obi a wayi ni ti hu na wa the lines ye gu ho se boni bi si e wo sa abia ho na sa nipa mienu no mo kofa ho no ma first attempt and as a first suspect here police for the bemamo nipa why then why ni ti ho sa ankrabo no nso bia na obi a why ni ti ho kama no sa na nanka obi a wona na nanka bone no ye dem wona di sa bone no but enam ti ho a wa dro nti no ye bu se wo ye nipa bone ni momma ya brabo ene ye subanye den emfata Kristo ye di Onyankopon asem eden e ba wiye Matthew chapter 13 verse 50 Matthew 13 verse 50. Asempana said ye Matthew etwema ye 3 dumiensa ye mu. Yeah, sorry. I say Matthew chapter 13 verse 50. Was say na watu won agu ojafono no mu. Ehɔ na esu ne sekere ebeba. Was say emira bi ba obeto ye na yanji Nyankopon asemani. Wo a wutie me ene na wote subamboni bi mu. Wo a wutie me ene na wote abraboda da bi mu wa wotie me ene na wo mu nyame asem na wo nsuro nyame asem wose ebire bi ba obeto wa yeden agudja funu no mu ehɔ na esu ene sikire eyeden ewo nipa be tware ne nse nipa be hwe ne nse nipa be hwe ne nse nipa be tie ma ka kire Nyankopɔ se urade mi ya one chance wa wantie nyame asem wa kwa so many years na wo mfa nyame asem enya adwuma wasi sada na obeto wa heden agu afunu no mu eja moma yen sachira ya adwen boni su biara minum ye ni atimu abrabo biara minum ye ni atimu no moma yen hu se atemuo eda ho heden twen yen Rosaria grazie buonasera moma yen hu se nyame asem eye nkwa ema nkwa eye atenatene ye eye atenyi nti se Nyankopon asemba na ekoma wa fa akomapa na som nyame asemba mawo na ebeyi wa brabo mu mfonyini kirewa hu se Nyankopon asoma me because of wonti asem no emma the whole nipa wo ye den 80 na eba ma bi nipa baako nipa mienu
enti se wote asafo bi mu na asem no ba na asem no antimi anyi umfo nyina nkyerɛw wakwa asɔre so many years na se ye pirichi na asem no antimi enkaw asem no ntimi ntachew na wo hunu bibia la wo mu a ye careful Sister Gloria was it mama stop for me continue ye hwɛ nyame ahoɔden moma ye hu se abrabɔ a ye bɔ no atemu ye den ɛda hɔ ɛtwɛ ye enti se wo kwa I'm can story bi nkyerɛ na memfa ma asɛm mmra wiye emira bi duru ye abrantie bi ne girlfriend we invite ne girl na oba no kwa asɔre different ɛna beema no so ye den ɛkɔ asɔre different na beema no ye na adwen sɛ ɔmosɔfo sɛ obi amfa visitor na hoho nye den embra nti beema no ye den ɛto ne nsa ɛfrɛ girlfriend yi na ɔmo ye den ɛkɔ asɔre na mmira Nyankopɔn asɛm ye den ɛkɔ so no ɛtɔ oba na akoma so beema ne tene nkyɛn was kwaku enti asɛm wei ɛna de bia wote ɛna me no woda so ɛti adwamambɔ mu yi enti mmira asɔfo no aprichi wie no obie kwan ana ɔyɛ ɔtakɔ ɔka sɛ obi a opesa wode ne kra ema Nyankopɔn no ompagya ne nsa ana wombra animu ha oba ne yesa wo sɔre na beema na aka na tena se oba ne yesa wo sɔre na beema na yeden aka na tena se enti emra osɔfo no yeden efre wotakɔ no oba na ntimi anye den ansɔre na emra mo pon asɔre na mo kɔ no ɛna beema no se akuya enti ka wo kofa nyame agyame na me ne hwan ne be den ebetwi so wo se hwɛ na wote asɔnda we mu asɔfo ɛka nyame asɛm we kyerɛ no enti emo hu enti wo nsakyerɛ wa adwen be ma so ma yɛngi ani asɛm we de o maka yɛ den abere na ade ba ko a awere ho ne sɛ ɔmo pon asɔre na ɔmo kɔ no ɔbaa no ne be ma no nyina ɔmo kɔlɔ so kwan ɛna ka yɛ den ɛbɔ ɔbaa no ade ba ko pa ɔbaa no epie na no ka yɛ ne sɛ kwaku wa yede no wahame esa se nipa uso efiri umu a eye babi bienu pe ena yede so no decide de wode wabrabo ebebo ye de wodi nipa duane be ye no ena be decide uso bre so no yede ekọ enti emra ne kra no yede efiri ni mo no so no ehu bre na brabo yede ekọ bre ne kra yede ekọ wo se ne kra yede abe ejemu a ekọ ejemu enti emra wo kọ no start yede etie mu ka se boy na yede aha no ena wote ya wa sɔre komu unyame somu obi ha o hwe life ye esa se mera wo be free ha kɔ no wonim de ebe den ebesi wonim de ebe den ebeto sister no na wonim se wei ena ebeto no kwan mu a enka wode ne ho ye den emma nyame esa se be ma no ka kyerɛ se there is more time ahead of us, so let us enjoy ourselves. Anything wotie be ma no animu asɛm wantie sofo no anim asem wantie asem a Onyankopon enam sofo no so ana waka no that day no message no was there because of the lady. The message came purposely for the lady, not all the congregation, but oba no amfa asem na nyelen anya adwuma bra wutie mi sister wutie mi bia na ene asem a ekoi asem a me de ba ye bia na eye wunti ene Nyankopon ayere asoma me aba wo nkyɛn se na wo bebre wa kuma ase na wa bre wo ho ase na watie asem no wa ma asem na ya adwuma wo mu a Onyankopɔn ebehyira wo na afa se de onyame ani mo onyam eba Daniel ene ne namfofo mienu no ho no sa ni mo onyam be den ebapa wa brabo mu. Bible say Romans 3:23 wasi ye nyina ye bone na Onyankopɔn ani mo onyam aye den apoye se nipa uwura bone mu a afa nyame ani mo onyam ye den efiri wo so. Se wura wo de wo hye boni mu a Romans 6:23 no besen aka kyerɛ sɛ boni akatua ani wo wuo na Onyankopɔn adom akyɛde ani dan kwa enti sɛ na wote boni mu na wani agye a ɛnɛ sɛ wode kwan boni bi so asisi obi agye ne sika wode kwan boni bi so asisi obi agye ne kunu wonam kwan boni bi so afa obi so agye obi yiri a Bible si wakatua ani wo wuo ɛnɛ trousers ya wahye na wode to nipa sintidua emra we share trousers na sorry to say wo tubu bomu no we share mema more than be 1,000 and mema be 50 woni sa mema ni nyina Bible say esa se obi hwew na wo hwew boni ha ne kondo ha woni sa nipa na yeden abo adwaman enti sa da no hwe nipa dodo a woni wo yeden abo adwaman sa da no moma ye hwe ye dressings yi na ye to sintudua Bible say wo se die mra na Moses ye kan ye say na Moses kan ye
wase wo share say enye de yema awarija ye nwoma wase na media me semo say enye awarija ye nwo na mo obi biara wodi ne ko be do ni nua no woni sa nipa na ye den abo adwaman moma ye hwe ye dressings eyi na ye to nipa sintudua e di nipa e ko wo seye mu man nipa e nka se wunti me nkwa asore wunti nipa e hwe so e dem e hwe ase moma hwe ye life eyi the destination of a sinner enipa ya wie ye enye fe nipa ya wie ye o se minum ye ni ya wie ya ye nim da ye be wu a nka ye be boy abrabo se de ye pe na emo minum ye ni ye nim da ye nkopon be frɛ ye nim da ye be ka ye nsa agu ye bunti ena na nyankopon nam ne nkrofo so e bo minum ye ni kokose minum ye no abrabo biara ye namu no ye nye careful wa bo abrabo na che wa bo subambore na che wa transform them so many years na so nyankopon enimo ene me nyankopon ye den entwere udin me nyankopon ye den entwere udin sɛdeɛ John no ɛka kyerɛ minum yenu no wɔsi wei ɛna yɛ minum yenu yatemuo esan sɛ han no ɛba minum yenu yemu han no yɛ den ɛbɛtena yemu na emo nipa ɛdɔ sumu nneɛma ɛyɛ den ɛsene han ɛna nipa dɔ sumu nneɛma ɛsi nyankopɔn ɛna ma football match ana World Cup finals bi nyɛ den ɛmra na saa Sunday ni yɛn kasa yɛ kɔ asɔre na yɛn kɔ asɔre dem yɛn hwɛ nipa dodo a ɔmo yɛ den mbɛba asɔre ɛna nipa dɔ wiase mu nneɛma ɛsi nyankopɔn ɛdeɛ japade na yɛn ekita wo ɛdeɛ na ɛbrɔko efiri onyankopɔn ahini enimu bia o japade ɛyɛ bɔne wo japade yɛ wo dan a wo de wo ho ato so wo japade yɛ wo company bia wo bie wo japade bia bɛyɛ wo yere wo bɔne bia wo tima bɛyɛ wo kun moma yɛnyɛ careful hwɛ wawade yeye hwɛ wadwuma mama wadwuma entu sintudua mama wawade entu sintudua mama bone enye nyame foforo emfa mawo mama bone enye nyame foforo emfa mawo amen 145 verse 20 was say urade hwe adofo nyina so na aboneyefo de obetwa wo mayeden afiri ho Psalm 37 was say enha wo ho enebonyefo ho na nini dabi na wonyankopon atwa magu se esere na ehwa wo motena bia ye nyeda ye nhuru wo mo enti dibonyani a na wote bone mu a wudi bone hwe wo ye na ebeduru na bi na ye hwe wachi akwan ye nyeda ye nhu obiem mama bone no nyeda enya wo de obone a wudi no enija wo na mu no eye militia bi eye nsa eye masem eye ahantane ahomaso eye militia bi na ye hwe wotena bia ye nyeda ye nhuru wo amen obi bebi sa se ekwan ben ye hu se ye destination bonsam ana bonefo omo destination na nipa omo di wiase achi omo destination ene bonsam jam ento obi bebi sa se kwan ben so ena metimi ayeden asesa sa destination me shebre a me yeden wo mu a ene bonsam jam no kwan ben na metimi ayeden asesa. Number 1 was renew your mind. Nya adwen foforo Romans chapter 12 verse 12 wonom nya adwen foforo sisa wadwen efiri adwen bone no ho subanda dana na first na wotimu no afei sisa wunua na tan a wode ne ho asam ayede na hye wotimu no twen ho yede efiri ho. Number 2 was say stay away from all evil doing. Galatians 5:19 was na honam nyuma ni da dipefe eni adwamammo akohwie ensabro dutuo akayewo ahoyiya saa niema we nyina no eye bonsam niema twen ho yeden efiri ho na nyankopon yeden endo Number 3 was say after invite God or invite Christ into your heart. Revelation chapter 3 verse 20 was me gina wakoma pono na chi yeden ebom se na nwime obetie me ne na wahwini epono na me awurade me ba be yeden me ba be hyene akoma no mu na me no wa yeden ato nsa didi wohia Kristo ewa akoma no mu se Kristo ba akoma no mu a se Kristo ba abrabo no mu a afa wo suban dada no old nature no obeto yeden ato atwene se de begini mi ka kire wo no emira Peter ehia Yesu Kristo no ye fisherman ntina na brabo ne na adwe nyina ye fishing but emira wo hia Kristo no na brabo be ye Kristo na adwe a wodwe nyina ye den ebe ye Kristo enti se wo so pese wo hia ne onyankopon ahini eni mo na wo dwane firi bonsam gyam a
onyankopon ka kire me numi ni se enne anumire ya wotene ne no wogina wakoma puna ti yeden ebom se ne wampirim wakoma na wobetie nanim asem na wodi asem na ya adwuma afi wobetwire wodi ewo ne nkwa nwoma mu na wono wayeden atonsa ayeden adidi amen we say number 4 we say let heaven be your target ma heaven enye wani so ade hunu ma heaven enye wo botaye for heaven yeden esi wani so esan say especially say wutu kwan a wo botaye enti ya wutu kwan obi bia wo betu kwan na botaye ensi na ni so no say nipa ne de na brabo yeden eto chacha say nipa ne ye na brabo bisi basaha say nipa ne de ho ko frafra ayonkofo say nipa ne bona brabo sade a wo pe eniti emra wa fa Kristo awie no afema heaven enye wo target esa say heaven ya wo target ya wo ko bone ho a wo bedi kan adwen heaven ho enti wo betwe wo ho aiden afiri bone ho ma heaven enye wani so ade hu no wo da so heaven ho daye wo ko adwuma ma dwendwen heaven ho wo be da dwendwen heaven ho eboa wo e ma wo twe wo ho yeden afiri bone ho dwen heaven ho dwen heaven ho. Number 5 was say be prayerful, study your Bible. Afe yem paibofo sue nyankopon asem na yem paibofo. Last one afe do evangelism. Emra wanya nkwagye awie no se wo pese wo bo wo nkwagye ho ban a afe wodi nyankopon asem eden ebekọ wiase nyina wodi nyankopon asem eden ebe nante. Evangelism timi boawo ema wutimi gina wo konkuru yemu. Evangelism timi boawo ebo ho ban firi ahwease yemu. Esa se mira me no mi mi ka nyankopon asem kiro wi. Se wo beto me baabi na me mabo me na bo be yi ni atan ka kire se na no nya wo na wo priti a kire me no afi wagi mi atan. Enti e ma wo ye na wo ye ahweye e wo abrabo ho. Ena mi di nyame asem aba awieye. Edie ena wusuaye. Edie na wo ye de wo teye. Where there is a danger, where there is no danger, there is no need for salvation. Menubi ni abrabo ye jina danger. Ye jina ble we hu. Anything that ye hear onyankopon e ya brabo mu. Bra won ho ase sister, say the midi kan ye no. Brother bra won ho ase. Ye hantan ni ahomaso firi wo mu. Na manyame asem enya adwuma e wo mu. Manyame wo nkonkron fa wo nye den enante. Kwa asori a ye kyerɛkyerɛ kwa asori ye beka wanim kwa asori ye be yi watan ene na aboa me a ene mitimi kanyame asem ye den ekyerɛw ma sofo entwa wabrabo mu mfonyi nkyerɛw by using the Bible ene sisa wo hyebere sisa ba bia nyankopon bonsam asiesie anabu nyankopon asiesie ama bonsam ene na chidifo no eho enya wetena bia eho enya wo destination. With destination, nisen ka obetwere Abraham kukum. Nanka woni Abraham ne ahotefo Peter mo akoto inside and editi. Okwakwo hunu Samuel, okwakwo hunu Joshua, okwakwo hunu Job mo. Ube hunu David mo, ube hunu Daniel mo, na wono mo akwaye dem ato nsa editi. Nyame ansiesie ba bi bone anye den amfa manema. Mama yenya asoden. Mama yembre ye ho ase. Na yendi Nyankopon asem so. Bere ho ase sister. Na boni bia wotimu no hunu ho se enne niwo na wo de kina ahoahoa ho woni de besi anadwi wana wa ayeda menum ye ni yentam yi woni de besi na wotwe mu woni de besi ebewura na wotwe fufuro mu woni de ebesi enti adwensa kira bi wo ho na anamonto bi wo ho a enne se wo fa Kristo enne se wo de ho manyame ebia na woni Nyankopon wo pesa wo fa Kristo se wo kra na waje nkwa kase mi di machi kase urade Yesu enedai meda wase se wonam wakoa so na ne wonsem aba me nchen megitum se me yodibonyani megitum se wunti ena wubewu maame urade fa me mfonso ne me bone ama ye nyina ache me na twere me din e wo nkwan ma ne mu kame ho na fa moja ne time ho fa kame ho na fa moja ne tema koma mu kame ho na me nsuro na me ndo na me ndi wachi urade fa me ye wo ba na me fa wonye mi wura ewo Yesu Kristo di mu amen nyame nhira wo se wase wo bere wase wo sika wase wadaje na watie Onyankopon asem wo mere wadaje a wahwere no wo nhwerehwe
nyankopon be hye wanamu nyame be hye wo nhira nyame be hyira wo ne wo fiefo na wo be hyira wo nwan wayemo nyina wabusua nyina wo nyame be yeden e be hyira wo na wo be twere wo din e wo nkwanwoma no mu nyame nka wo ndom no mo wo ba bia waye mmere a wontimi nyeden entwam ho no wo nyame ma wa hoden na fa twam saa bia wo boni biara ete wo so na wontimi gyae no wo nyame nka wakoma na wanyi wo firi saa esum no mu won hye wo den won ka ho na won siesie wo won ma wo ban na da ne da wo kae ahotefo a won kae wo na won twere wo din e wo nkwanwoma no mu nyame nya wo kese won hyira wo bebiri obi a wo se ne mena wo hyeye brother Di Bright Tadiza sister Esther Melvin me hyira wo bibia nyame hyira wo bibia nyame nka wo bibia ho e wo Yesu Kristo di mo nyame hyira wo dasene nyame pa ye bese ahyia the same time 6 o'clock. God bless.